नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। श्रीकृष्ण उद्धव को असत्संगर परिणाम बुझाइछन्ते। अजितेन्द्रिय मनीष कर्मदोषरू असत्संग लाभ करिथाए। तद्वारा दिनो दिन अधर्म बढ़े। मृत्यु परे से नर्क को जाए। आउ नर्क कष्ट भोग परे पाप क्षय हुए नहीं। मनीष वृक्षलतादि कि सिंह शृगालादि जोनि प्राप्त हुए। प्रवृत्ति मार्गर जेते कर्म अछि सबुर फल हेउछि दुख। उद्धव उवाच केमन्ते नोहे ता बंधन कह हे देवकी नंदन। कि रूपे थाई अंतर्गते संसारे विहरे केमन्ते। केते लक्षणे ताहा जानी केमन्ते भुंजे अन्न पाणी। कि रूपे प्रचरई जने आसन शयन भोजने। निश्चले बसे केउ स्थाने कह केशव तु समने। बोलई दास जगन्नाथ कृष्ण चरणे देई चित्त। उद्धव पचारिले जेते श्री एकादशे भागवते। सुजने शुण देई चित्त मु तुम्भ भृत्यंकर भृत्य। जन्म जन्मरे मोर मति न छाड़ू तुम्भर भकति। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां एकादश स्कन्धे भगवत उद्धव संवादे एकादशोऽध्यायः। भगवान उवाच तु जहा कलु हे प्रसन्न। जीव आत्मार तत्व ज्ञान। जीवर बंध मोक्ष बेनी। विचारु जेते शास्त्र घेनी। केही न पांति तार अंत। तेणु से बोलाई अनंत। त्रिगुणे बंध मोक्ष होई। जेणु से गुण मायामयी। वस्तु विचारे बंध मोक्ष। जीवकु न लागे प्रत्यक्ष। जन्म मरण शोक मोह। सुख दुख आदि संशय। केवल माया भ्रम एही। एणे जीवर भेद नाही। स्वप्ने देखई प्राणी जाहा। निद्रा बोधने होए माया। विद्या अविद्या मोर देह। बंध मोक्ष ही मायामय। ए दुई मध्ये मोर अंश। जीवन स्वरूपे प्रकाश। अविद्या बळे बंदी होई। हिनकु मति भाव बही। तेणु भ्रमई माया भ्रमे। कर्मर्जित पथ श्रमी। मज्जई माया अहंकारे। निज महिमान सुमरे। स्वभावे नित्य मुखत। यद्यपि जीव विद्यायुक्त। आत्मा को आत्मा जेबे स्मरे। परम आनंदे विहरे। एबे तू शुण हे उद्धव। जीव परम बेनी भाव। जेणु से बेनी संग होए। पथ विमुक्त भाव बहे। एकई वृक्षे हंस दुई।
ବସନ୍ତି ପ୍ରିୟ ଭାବ ବହି। ଏକ ଆରକେ ନ ଛାଡ଼ନ୍ତି ସ୍ୱଭାବେ ବେନି ସଖା ହୁଅନ୍ତି। ସମାନ ଶକ୍ତି ସେ ବହନ୍ତି ବଦ୍ଧ ବିମୁକ୍ତ ବେନି ଗତି। ସେ ବୃକ୍ଷେ ଯେତେ ଫଳ ଫଳେ ଏକ ଭୁଞ୍ଜଇ ତାହା ବଳେ। ଏକ ବଞ୍ଚଇ ଉପବାସେ ନିର୍ଲେପ ନିରଞ୍ଜନ ସେ। ନିତ୍ୟ ଆନନ୍ଦ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣେ ସକଳ ଦେଖଇ ନୟନେ। ସେହୁ ନ ଜାଣେ ନିଜ ପର ଯେଣୁ ନିର୍ମଳ ଜ୍ଞାନ ତାର। যে হংস বৃক্ষ ফল খাই লোভে বন্ধন তার দেহি। অজ্ঞানে ন জানই কিছু এমন্তে বেনি আত্মা লক্ষ্মী। পরম পরম আনন্দী অবিদ্যা সঙ্গে জীব বন্দী। প্রত্যক্ষে দেহে সে বসই নথিলা প্রায় লক্ষ্য হই। এভাবে থাকতে যেতে প্রাণী পণ্ডিত বলি তাଙ୍କୁ জানি। দেহে ন থাইথিলা প্রায় যে মনে সে বঞ্চিত কায়। স্বপ্ন জাগ্রতে যেহ্নে মিছ কুমতি মণি তা প্রত্যক্ষ। এণু বিষয় ইন্দ্রিগণে ভুঞ্জন্তি বিধি আচরণে। জীব সে উদাসীন রূপে বসন্তি তাহাঙ্ক সমীপে। এণু পরম নাম তার নির্লেপ নিত্য নিরাকার। যে ভাবে অহংকার মিশে ইন্দ্রি বিষয় রসে রসে। কুমতি অদৃষ্ট অধীন কর্মর ফলে সে বন্ধন। এণু সে গুণ কর্মময়ে প্রকাশে কর্তা ভোক্তা প্রায়। এণু পরম আত্মা প্রায় উদাসী মতে সর্বঠায়। কেবে হেন করিব সঙ্গ সমুদ্রে যে সনে তরঙ্গ। সর্ববিষয় পরমশ কেবে হে নহিব বিশ্বাস। আসন শয়ন মার্জনে ভোজন পান অবধানে। শ্রবণ স্পর্শন কীর্তনে প্রপঞ্চ রূপ দর্শনে। এ সর্বভাবে উদাসীন যে করে সেহু মহাজন। যেহ্নে আকাশ ସବୁଠାରେ ଅଛି ସେ ନ ଲାଗି କାହିଁରେ। ସୂର୍ଯ୍ୟର ପ୍ରତିବିମ୍ବ ଜଳେ ଅଛି ସେ ନ ଲାଗି ନିଶ୍ଚଳେ। ସକଳ ସ୍ଥାନେ ସଞ୍ଚରଇ ପବନ